ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಗ ಎಂಗ ಪತಿ ಇಬ್ಬರ ಸಂಗುಣ ಮನಸ್ಸಿನದಿ ಒಂಡ ದಿನ ಫುಣ್ಣ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೋಯಿನಿ ಮಿಸತ್ ವೈಗುಂಟು ವಾಟ್ ಮನರಿ ಒಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ తెల మామ్ మీ సిఎస్ మనది ఎంగ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ సర్వీస్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ದ ಸೇದರಾಮನ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಂಗ ಪೂರ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ದನ ರೇಖೈಮಿಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊನು ತೆಲ್ಲ ಕೆಟಾಕ್ ಜೀನು ಕಾಯ್ ಕಾಮ್ ಚಲರಸ್ ಮನರಿಯ ಚೊಡಕ ತೋತಲಲ್ಲ ಮೊಂಡ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ರಾಯ್ ಮೊಂಡ ಫೋಟೋ ರಾಯ್ உண்ட கெம்பியை உண்ட ஃபோட்டோ ராய் உண்ட பில்டிங் ராய் உண்ட பீதியதை கடன் இல்லை இது அத்தை கெரிய உண்ட ஒரு மணி நேரம் చేసిన உண்ட 2 ಫೋಟೋ வை திக்க டெடிகேட்டட் கன் காம் கரறிய ಅವರ ಸೇದರಾಮನ್ ದಾಗ ವಿನೋ ಜುಕ್ಕು ಹಾನರ್ ಕರರಿಯ ಅವರ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ತೆಂಗ ಪತಿಯನ್ನ ಉಂಡ ಆಡಿಯೋ ಇವನ್ ವಿಡಿಯೋ ಏವಿ ಆತ ಸವಾಯಿತು ಮೀ 1959 ஆண்டு மார்ச் 20 அன்று பிறந்த இவர் சௌராஷ்டிரா மேல்நிலை பள்ளியிலும் தொடர்ந்து சௌராஷ்டிரா கல்லூரியில் பிகாம் மற்றும் எம்காம் பட்டப்படிப்புகளை நிறைவு செய்தவர். கல்வியை ஏட்டுச் சுரைக்காயாக நிறுத்திவிடாமல் 1975 ஆண்டிலேயே தமது இளமை காலத்திலேயே வணிகக் களத்தில் தளப்பதித்தார். மகாகவி பாரதியார் பாடியது போல தொழில்கள் பல பல செய்திடுவோம், மக்கள் துயர்கள் யாவையும் போக்கிடுவோம் என்ற வரிகளுக்கு உதாரணமாக திகழும் இவர் ஆரம்பத்தில் கைத்தறி துண்டுகள் வியாபாரத்தில் தொடங்கி பின்னர் விசைத்தறி உற்பத்திக்கு உயர்ந்து அதன் பின் தன் பார்வையை சர்வதேச அளவை நோக்கி திருப்பி துண்டுகளை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய தொடங்கினார். தொழிலின் அடுத்த பிரம்மாண்ட பரிணாமமாக 2012 ஜெயஸ்ரீ ஸ்பன் பாண்ட் நிறுவனத்தை தொடங்கி நெய்யப்படாத துணிகள் உற்பத்தியிலும் தரம் பதித்தார். இன்று 4 நவீன உற்பத்தி பிரிவுகளோடு தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவராக உயர்ந்து உலகின் பல நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்து இந்தியாவுக்கும் நம் சமூகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்து வருகிறார். இவரின் இந்த மாபெரும் வெற்றி பயணத்திற்கு தோள் கொடுத்தவர் அவருடைய அன்பு மனைவி திருமதி வசந்தி அவர்கள். இவர்களது மகன்கள் மூவரும் பொறியியல் பட்டம் பெற்ற பட்டதாரிகளாக தந்தையின் தொழில் பாதையையும் குடும்ப பெருமையையும் தாங்கி பிடிக்கும் தூண்களாக இயங்கி வருகின்றார்கள். உண்டால் அங்கு இவ்வுலகம் தனக்கென முயலானும் தாழ் பிறர்க்கென முயலுனர் உண்மையானே என்ற புலனாமுற்ற வரிகளுக்கு சான்றாக சௌராஷ்டிரா சமூக நல பேரவை மூலமாக மதுரை தத்தநேரி மயானத்தை சீரமைக்கும் மாபெரும் வைகுண்ட் வார்டு திட்டத்தில் அதீத பொருள் செலவில் நடைபெறும் பணிகளில் முழு அர்ப்பணிப்போடு இணைந்து பங்காற்றி வருபவர்கள். குறிப்பாக அங்கே மறைந்தவர்களுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக தனது தஸ்மா குடும்பத்தினர் சார்பாக சுமார் 14 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பிரம்மாண்டமான அஞ்சலி மண்டப கட்டிடத்தை உதயமாக வழங்கி சமூக அக்கறையில் ஒரு வரலாற்று சுவட்டை பதித்துள்ளார். கடின உழைப்பால் உயர்ந்து ஏற்றுமதியில் கொடிகட்டி பறந்து சமூக சேவையிலும் தரம் பதித்துள்ள திரு தஸ்மா துர்கசிராம் சேதுராம் அவர்களுக்கு ஸ்டார் அவார்டு விருது வழங்குவதில் சௌராஷ்டிரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் பெருமிதம் கொள்கிறது. ಸೇದರಾಮನ್ ದ ಉಂಜ ಉಣಮಣಿ ಇನ್ನು ಜುಕ್ಕು ಪ್ರಯೋಗನ್ ಬೌಲರ್ ಆಸಿ ತೆಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇತ ಗೇವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಖಡೆ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಜ ಅವ ಮಣಿ ಇನ್ ಬೌಲರ್ ಆಸ್ ಆನಂದ ದಾತಮಿ ಉಂಜ ಅವ ದಯವಿಗಿರಿ
अस्की मोठाणं એટલે સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ಹರ್ಮಂಗಿರಿ ಹತ್ತದೂರು ನಿರ್ವಾಗಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಸತೆ ಪಿಪಿನು ಐಪಿನು ಅತ್ತ ಸತೆ ನಿರ್ವಾಗಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಸತೆ தலைவர்னு செக்ரட்டரி அஸ்கிதங்க அவின்னு முதல்ல முறை நமஸ்கார் ಸಂಗರಸಿ ಮೋಗ ಇಕ್ಕೆ ಹೊಡ ಅವಾರ್ಡು ಜುಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ್ ஆனாலும் இல்லை அவார்டு மூவ தேத்த மூவ அவின்னு மீ கல்லத்த அவின்னு இல்லக அவின்னு செர்க்க அந்த தகுதி செய்யாமணி மீ உவோண்ட நல்ல யோசனை இரி சாரியா ಇಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಿರಾತಿನ ಪುರ ಕುನ್ನಿ ನನ್ನ ಮೆಣ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಅಸ್ಕಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ವಿದ್ರಮು ಅವಿನು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಿನು ಅಸ್ಕಿ ಪ್ರಮಾದಗನ್ ಸೇತ ಮೆಣ್ಕ್ಯಾನು இல்லை அவார்டு அவின்னு செலக்ட் கிராஸ் மனதி இல்லை பாராளுமன்றம் மாதிரி அத்த சேர்த்த நிர்வாகஸ்தர்னு மேல் சபை மாதிரி சேர்த்த அவரை பீப்பின் ತೆಂಗ ಮೇಲ್ಸಭೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಹಾತ ಕುಣ್ಣಿ ಚಲನಮಣತೆ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಕಳೆಯ ಸಮಾಚಾರು ಸೇದಿ ಅವರ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಜೈಂಟ್ ಬಾಲಾ ಸಾರು ಅವರ ಪಾಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗ ಅದಾವುದು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮೆಣಿಮೆಣುವಾಯಿ ಸಿ ಕೆ சேகர்தானு பரம்பரைகணும் பிஹார் சாரு 3-4 தலைமுறை ரீதியில சேர்த்து அவரை இயற்கை தானு கெமிக்கல் விந்தை வித்தகர் கேகேஜி கேப்டன் தானு அவரை கலைமன்னன் எஸ்கேஆர் நூற்பாலை வித்தகர் அவரை கலாதர் பாபு சார் பின்னலாடை கதாநாயகன் அவரை ஜகுவா குமரன் தெனு கற்பனை ஓவிய கலைஞர் அவரை மோகன்ராம் தானு அவரை கே தினேஷ் தானு எங்க பத்தி சங்கத்துக்கு தலைவர் பத்தி ಅಸ್ಕಿ ಫೀಲ್ಡಮು ಪ್ರಮಾದಗನ್ ಕಾಮ್ಗಿಲ್ಲೇ ಸೇತನು ಅಸ್ಕಿದನು ಅವಿನು ಚೆರಿನು ಸಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕೆರ್ರಾನ್ ಮಣತೆಯ ಮೊರ ಮುಟ್ಟ ನೊಮ್ಕೆ ರಿಹೇದಿವಿಲ್ಲ ಅವಿನು ಮೀ ಮೊರ ಬತ್ತಿ ದಿ ವಿಷಯಂ ಅವಿನು ಸಂಗ್ಲತ ಮಿಣಿ ಮೆಲ್ಲಾರಸಿ ಮೀ ಜುಕ್ಕೋಡ ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬಂ ರಿ ಆವೆತನಸ್ ಅದಾವುದು ಯಶೇತಮ ಅವಿನು ಮೊಡ ತೆಂಗ ಅಯ್ಯ ತೆನುಪೂರ ಅವಿನು ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗನ್ ಭೀನು ಆತ ಸೇತನು ಅವರಹನು మీ అవిను జుక్కు సాధారణ కుటుంబం రీ అవి సౌరాష్ట్ర బాయ్స్ స్కూలుము తెల 6 to 11 ಲಂಗು ಅವಿನು 11 ಚೋತ ಲಂಗು ಅವಿನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಕ್ ಹೈದಿ ಹೊಡೆ ಪಿಲ್ಲ మీ జుక్కు పెరిమే ಬಂದರೆ ಕಾಯಮಣದಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೇಸಲಂಗ್ ಮೊರ ಪಿಜಿ ಅವಿನು ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ ಸಮಗಮ ಹೋಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಸಿ మీ ಚೌದಿ ಅವಿನು ಇಲ್ಲ ದೂರ ಅವ್ರಿಯ ಪುಣ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜಿನ ಪುರಾಣ அதாவது அல்ல அவார்டு தேர் எமனரி அவின்னு தீன் விரங்கன் மீ ஹவுடாரஸ் சில தேட அவின்னு காஸ் தி खडारास சில தேட அவின்னு ಕೋಣ ಸಂಗತೆ ಕಾಸ್ ಖಲ್ಲಿ ದೇರಾಸ್ ಅಣಾಲು ತಾರಂಸಿ ದೇರಿಯ ಒಂಟೇ ಥಾಮ್ ಅವಿನು ಅವರ ಚಾಂಬರ್ ಮಣಿ మీ మెల్ల తమాం దిక్కు మీ పెరుమే పొందరస్ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ರಮು ಅವಿನು ಎಂಗ ಹದರ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟಾಣ ಹದರ ಅವಿನು ಇಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡು మీ ಖಲ್ಲ ತಮಾಂ ಅವಿನು ಚುಕು 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 మీ పెరుమే పొందరస్ మీ తే ముల్లా అవిను ಮೊರ ಬತ್ತಿ ಉಂಟ ಏವಿ ವೆಳ್ಳೋಟಂ ದಡ್ಡಿ ಆಸಿ ಬಟ್ ತೆಲ್ಲ ಉಂಟ ವೆಳ್ಳೋಟಂ ಮೂಸಿ ಮೊರ ಉಯಿರೋಟಂ ಮೆಣಿ ಸೇದಿ ಅವಿನು ಜುಕ್ಕು ಖಾಲ್ ರೀ ಅವಿನು ಮುಂಚಾ ವೆತಮಾಂ ಅವಿನು ಜುಕ್ಕು ವಿಷಯಂ ರಹಾಯ್ ಅದಾವುದು ತುಮಿ ಸಾರಿ ಅವಿನು ಒಂಟ ಫೇಸಸ್ ಬಟ್ ಮೊರ ಪಸ್ಕಡ ಅವಿನ್ ಸೆದಗ ಏ ಉಂಟ 5 ಫೇಸ್ ಸೆದ 5 ಫೇಸ್ ಸೆದ ಮೊದಲ ಅವಿನು ಮೊವ ಜನ ಅಂಬಬ ತಿನ್ನು ದಿಯ ಉಕಮು ಸವಿನು ಮೇಲ ದೂರ ಔರ್ಯ அடுத்து ಅವಿನು ಮೊರ ಗೊಮ್ಮ ಮಾನ್ ತನ್ನ ಇನ್ನನ ತಮ ಕೊಣ್ಣಿ ಕಾಮ್ ಹಿ ತನ್ನ ದಿಯ ಉಕಮುಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮ್ ಗೆರೆ ಕಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟಸ್ ತುಮಿ ಕೆರೆ ಕರೆಕ್ಟಸ್ ಕೊಣ್ಣಿ ತಪ್ಪುಸ್ನಿ ಚೊಪ್ಪಟ್ ಗೆರುವ
चौकट काम गेरुवो चौकट बिजनेस गेरुवो चौकट धेरुम गेरुवो कोण मयासी काय पाहिजे म्हणरासी तंग उदवी गेरुवो मिनी संगे मिन कैन ते ಹೊಳ್ಜಾದಗು ಮೊರ पिल्लल मी जेना पिल्लल मो थीन बाबुन थिनीदुनु अभी इनु बी ग्रेजुएट चोद्यातनु सी थिनुदुनु अभी इनु ट्रिपल ई चोद्यातनु थिनुदुनु अभी इनु थीन सिंग कुटिन ಒಕ್ಕೋದನು ಒಕ್ಕೋಗ ಫೀಲ್ಡ್ ತಿಲ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಮೂಸ್ ಅವಿ ಇನ್ನು ಮೊರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದ ಅವಿ ಇನ್ನು ಬೆಳಿ ಪ್ರಮಾದಗನು ಚಲ್ತಗಲ್ಲೆ ಸೇತ ಮಾಡ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಿಜ್ಕು ಜುಗು ಜುಗು ಸಂತೋಷ ಪಡಾರ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮುಗಂ ಸಂಗಾಡಿ ಮೀಸ್ ತೆಲ್ಲ ಥೀನ್ ಪಿಲ್ಲಲು ಮೊರ ಗೊಮಾ ಮಾಣ ಅವ್ರ ಅಂಬೋಬ ತೆನು ತೆನು ಮೊತ್ತಂ ಅವಿನು ಆರು ಮುಗಂ ಮೀ ಸಂಗ ಸಂಗಾಡಿ ಚೆರಿನು सप्त सुरंगल मारी मी मोर तुळील केल्ले सेत म्हणत मामू तुंगा सांगुळा रसी ते नात अवी इनो बिहार सार मवी इनो कोण म्हणेदी बेणक्यान संगाडी कोण पोळगुण खन्न म्हणते आम्ही मुदुल्ला ಅವ್ರ बेणक्यान कळलನ का म्हणेदी आम्ही ಅವ್ರ बेणक्यान चुक्कू वेल्लंदी मारी सते कुंगो हे काय ब्रिटर नोबीन काय बेण केतुवे आता राणम थोळुवा राण मवी इनो बाळ मिरगम से तेलग उर्वम कळाय तेलग गुणादिसे मंग कळाय आ पुली म्हणा वारी वारी गण राहाय तेगा कळाय ए लवत जेद हंग अवीन तेले अवीन काय दोंड केते म्हणतंग कळाय तेले मारे आईस्तो मोठा उर्वम तेलबती कळाय मान तेले खलियद अवीन जुकु साधु गण राहाय मुयल हादुं खली कोंजुवाय इल्ले अवीन आम्ही पिरची सवाय राणम अवीन उडे कैरेक्टर उडे यगे सीलवाय ஆனால் மென்கான் से गास्किन उडे मर रहन कोण अंग कळाना येना कोण तेना कोण यग गुन्नु काय तेग गुन्नु मिट काय मी अंग कळाना तेंग गुन्नु कळल्ल मनेदी अस्की तंग संगाडी अस्की जात ಮೆನ್ಗಾನ್ संगाडी आम्ही इंटरॅक्ट करे दी सवीनो तेंग संगाडी आम्ही कोण पोळगुण कोण बिझनेस थोळन इके दुरून तेंग ಅವರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ थोळन म्हणते अंग कळाय म्हणते अवी इनो मी संगलत विरुंबरसी तेवची अवी इनो ಅವರ पिल्ललुग अवी इनो चोक्कोट इद्रगण अवी इनो अस्किदंगल इंटरॅक्ट करता दूरग अवी इनो तुम्ही पोलगण्ण मणी इनो मी झुकु मेल्लरसी तिलेदहणगु अद मुल्ल मेणेदहणला परंपरे गण व्यापार बिहार गेले ಅವರಿಗಾಗಿ तेंगद माम अवी इनो एला विरुदु खडरास मणेदी एला अवार्ड खडरास मणेदी झुकु संतोषु बट मोर मारे अंगल ಏನು ಅವಿ ಇನ್ನು ಮೊಡ ವಿರುದ್ಧಿ ಗೌರವಂ ಗೆರ್ರಾಸ್ ಮನೆದಿ ತಿಲ್ಲೆ ಅವಿ ಇನ್ನು ತುಂಗ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಸಮುಗಮುಗ್ ಧೈರ್ಯ ವಿರುದ್ಧಿ ಮಣಿ ಮೆಲ್ಲರಸ್ಮಿ ಅದಾದ ಮಿ ಅವಿ ಇನ್ನು ಮೊರ ಬಿಹಾರ್ ತಿರಮಾಮೂಸ್ ಅವಿ ಇನ್ನು ಯುಸು ಅವಿ ಇನ್ನು ಗವಣಂ ದಿರ್ರಿಯ ಇಟದಟ ಮಿ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮುಸನ್ನಾಯ ಕಾಮುಸಿ ಪೆಡಿದುಗಿಲಿ ಗಾಮು ಅವಿ ಇನ್ನು मोर मार्केटिंग ची जेतना आता दूर जिले होत नोड दी ओसलंगु तेलगा वर हा बा वो हिबरा वो तु सो जिले तोर बेडा औडिया तेन काम कर रहा वर हा बा मिंती एडाव वो पोदु पणी केरेंगे समूह पणी केरेंगे मेनी मोगोंड वार्ड दकड़े मोर सिंगादी एसकेआर रमेश बाबूगु मी झुक्कु मेलारस्मी झुगु मेलारस्मी तिले मारी मोर वाळ्के मवीनु हर्ममुरी मो झुक्कु उदवी गिरास मिनी मेल्लुण मनेदी उंड चर्पांदग मी संगवाई 1978 मवीनु आर कुटुंबम मवीनु फिनान्स केरी द्यातनु कोण मिनिसेदी एसवी नन्नुस्वामी तुंग अस्किदंगा कळैराही इयर्गे दानपुर चोक्कोड कळाई तेल देवनु सवी इनो अंग अवी इनो जो अर बात सिंगादिन तेनो जुकु अंग हेल्प करातेनो तेनो पूरा அடுத்து अवी इनो बिहार मवी इनो पौर्णम यावतळु जुकु म उदवी गिरातेनो मणि सेदी टीआर जवाहर बाबू मणि इनो इरोडम से तेनो म जुकु केर्रासी तिले मारी அடுத்துல நான் மோன் ஃபேப்ரிக்ஸ்
ಏನಮ್ಮ ಮೀ ಅವೇ ಹೊಲ್ಜಾದಗು ಅವತ್ತವಳ್ ಮೋ ಜುಕ್ಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಇರಾತಿನ ಮಣಿ ಸೇದಿ ಪರಸುಮಣ್ಣ PL ಸರವಣನ್ ಕುಪ್ಪ K ದಿನಗರನ್ ಇಲ್ಲ ದೀದನು ಸವೀನು ಮೊದಲು ತೆರಿ ಅವೀನು ಅಸ್ಕೆ ಕಾಮೋ ಕೆರಿದೀನು ಇಲ್ಲ ದೂರು ಅವೀನು ಮೋ ಬುಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ಮಣಕ ಮಾಮು ಇಲ್ಲ ಸಂಗ್ಲರದ ಮಾಮ್ ಜುಕ್ಕು ಸಂತೋಷ ಕುಲಾರಸಿದ್ರು ಸುಮಾರು तेन तग ಅವರೇ சமூக மென்ஞானுக்கு அவியனும் மெல்லரி பூரா காயமனதி அவரை பிள்ளைகளுக்கு அதாவது உட சமூகம் அவியனும் பொருளாதாரமும் அவியனும் சொம்மர் அவதீஸ் அவியனும் தென் அவியனும் அஸ்கி நிலைமை அவியனும் சொக்கட அவத்த முசை தில அது திலகளம் சவ ಅವ್ರ மென்ஞான் அஸ்கிதனும் மேக்ஸிமம் அவியனும் ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸ್ಯಾರೀಸು ಎಲ್ಲೇ ತಿಲ್ಲೇ ಮನತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟಿ ಹೊದೆ ಹಾಲಿಸಿ ಮುಡ ಮುಡ ಕಟ್ಟಡಮುನು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಿನ್ನು ಪೂರ ಅವತ್ತ ಮುಸೇಯ ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ತಿನ್ನು ಖಲ್ಲಿ ಅವತ್ತ ಮುಸಿರಿಯ ಕಾರಣ ತಿಲ್ಲೇಸ್ ತೆವ್ಚಿ ಅವ್ರ ಮೆಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಅವಿನು ಉಡ 3-4 పిల్లలు జల్లువ ఉడ ఒంటదగా దీదగా IT దడ్డు ఉడ దీదగా అవిను బిజినెస్ బొల్లి అవ బొల్లి అవిను ಅವ್ರ ಸಮೂಹ பொருளாதாரம் ಅವಿನು ತುಮಿ ಅವಿನು ವ್ಯಾನ್ ಕೇರಿ ಸೋನಾ ಮಿಣಿಯೇನು ಮೀ ಜುಕ್ಕು ಮಿಲ್ಲಾರಸಿ ತೆಲ್ಲಗ ಅವಿನು ಅವರ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸತೆ BCom BBA ತೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ ಪೂರ ಚೆಚ್ಚಿ ಚೊಕ್ಕಡ್ ಖಲ್ಲಿ ಅವ அதாவது ಅವರೇ KLN ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಿ ಅವಿನು ಜೂದನು ಅವಿನು ಜುಕ್ಕು ಬಿ ಪಟ್ಟಂ ಖಡಿಯೇನು ಫಾರಿನ್ ಮುರಜಿನು ಅವರೇ ನಾವ್ ಸಂಗತ ಮಾರಿ பொருளாதாரம் ಅವಿನು ಚೊಕ್ಕಡ್ ಖಲ್ಲಿ ಅವರಾಸ್ ನೀಮಣಾರಣಿ ತಿಲ್ಲೇ ಮಾರಿ ಅವಿನು ಬಿಹಾರ್ ಸಾರ್ ಮಿಲಿ ಅವಿನು ಅವ್ರ ಮೆನ್ಯಾನ್ ಸೊಮ್ಮರ್ ಅವಿನು ಖಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಿಣಿಯೇನು ಜುಕ್ಕು ಮೀ ಮೆಲ್ಲರಸಿ ఉంటే మీ కళ్ళతో విరుంబరసి లాస్ట్గాను అస్కిదంగా లైఫ్ అవిను దేవ్ అవిను ఉండే ಚಾನ್ಸ್ दै त्याला ಚಾನ್ಸ್ अविनु करेक्टगा यूटिलाइज केली मेणस्क्या आम्ही उंचा उडवाय त्याला वायप अब्बतवळ कोण अविनु सोडर आसकी तेनु अविनु उंचा होता श्रम तेवची त्याला वायप खूप आवरस म्हणते सिलेरी वाटची गिलेरी त्याला खाली आव म्हणीनु मी झुक्कू आवರ म्हण्यान झुक्कू मेल्लारसी ते धाणगु मो ಇಲ್ಲ ದೂರುಗ ಅವಿನು ಉಂಚ ಬುಲಿ ಅವೆ ಅಸ್ಕಿ ಮೊಟಾಣಗು ನಾಣಗು ಯಗ ಸುಮ್ಮರ ಅವಿನು ಮಿಂಜೆ ದೀದಂಗ ಮೆಲಾರಸಿ ದಿಯ ಮಾಣಗ್ ಮೆಲಾರಸಿ ಒಂಟೆ ಅವಿನು ಅವರ ಮದರ ಆட்சிಕರರಿಯ ಅವರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮಾಗ್ ಮಿ ಮೆಲಾರಸಿ ಜುಕ್ಕು ಮಿ ಧನ್ನುಗಳಲ್ಲಾರಸಿ तेन हातगु ಅವರ घुमा ಆட்சிಕರರಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಾಗು ಮರ घुमा ಮಾಣಗಿ ಮೆಲಾರಸಿ ಜುಕ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಸ್ಕಿ ಅಂಗ ಜುಕ್ಕು ನಮಸ್ಕಾರ ವೆರಿ ಮಚ್ ದ ಸೇದರಾಮನ್ ದ ಚೊಕ್ಕಡು ಬ್ರೀಫ್ ಕನು ಮೆಸೇಜ್ ಅಯ್ಯನು ಹೋಮ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಯ್ಯನು ಬೆಳಿ ಪ್ರಮಾದಂಗ ಹೋದಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾಕ್ಸ್ ದ ಡೋರ್ ಒನ್ಸ್ ತೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂಟಾಲ್ ನಾ ಕರೆತೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂತಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಕೆಲ್ವೋ ಮಿಣಿಗಿನ ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ ಸಂಗೀತಿಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದ ತುಂಬ ಹಾನರ್ ಕನ್ನ ಮಿಣಿಗಿನ ವಿರುಂಬರಾಸಿ